हम जी रास्ते में हैं फोर्ट विलियम के लिए, 1 घंटा रह गया है। तो फोर्ट विलियम बड़ी ज़बरदस्त जगह है, वो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। ये हमारा बड़ा लंबा ट्रिप है, तकरीबन 1 हफ़्ते से ऊपर हो गया हमें निकले हुए, और बड़ा मज़ेदार होने वाला है। मुख्तलिफ़ जगह हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जा रहे हैं और आपको भी साथ साथ दिखा रहे हैं। मुझे उम्मीद है जैसा हम एंजॉय कर रहे हैं आप भी इसको, इन सब जगहों को एंजॉय करेंगे। तो फोर्ट विलियम बड़ी मशहूर जगह है, वहाँ पे जाके मैं बाकी भी उसके बारे में से आपको बताता हूँ। तो चले हमारे साथ चलिए फोर्ट विलियम में। जिस जगह पे हम जा रहे हैं वो बेन नेविस है। बुनियादी तौर पर हमारा प्लान ये है कि चेयर लिफ्ट्स हैं, यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद हैरी पॉटर्स का एक ब्रिज है नज़दीक में, वो देखेंगे। तो चेयर लिफ्ट जो है ना यहाँ पे फोर्ट विलियम में बेन नेविस जो पहाड़ी सिलसिला है, यहाँ पे बरतानिया के स्कॉटलैंड और बरतानिया का सबसे बड़ा जो ऊंचे पहाड़ है वो यहीं पे है, जिनको बेन नेविस ही कहते हैं। और इसके साथ यहाँ पे इन्होंने चेयर लिफ्ट लगाई हुई हैं। और ये जो चेयर लिफ्ट हैं ये आप बस ये समझ लें कि ये मरी है एक किस्म का, यहाँ का ना मरी तरह का ये माहौल है, और वहाँ उसी तरह का यहाँ पे चेयर लिफ्ट्स वगैरह हैं। तो हमारा ये प्लान है कि हम अभी यहाँ पे पहुँचे हैं तो ऊपर जाएंगे चेयर लिफ्ट्स वगैरह पर, तो वहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है इंशाल्लाह। बदकिस्मती ये रही है कि जो लिफ्ट है चेयर लिफ्ट वो क्लोज हो चुकी है, तो अभी हमारे पास वो रास्ता नहीं है कि वापस जाएं। तो अब यही करने जा रहे हैं कि कुछ खाने पीने का लेने लगे हैं, और उसके बाद पीछे की तरफ जाएंगे, वहाँ से जो है ना चेयर लिफ्ट वगैरह है वो देखी जा सकती हैं। तो चलें कम से कम वो आपको दिखाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एंजॉय करते हैं, और उसके बाद जो है ना फिर हैरी पॉटर का जो वो ब्रिज है वो देखते हैं। ये देखिए हमारे साथ जो है ना वैसे अजीब हुआ है, ये इनका कैफ़े है। कैफ़े आपको नज़र आ रहा है, कैफ़े का इंडोर भी है और बाहर भी जगह बनी हुई है बैठने के लिए। कैफ़े के साथ ही जो है ना वो चेयर लिफ्ट की जगह है, जहाँ से चेयर लिफ्ट वगैरह आती हैं। हम इससे थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो फिर आपको जो है वहाँ से चेयर लिफ्ट भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। जगह बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी जगह है ये ना, लेकिन बस वही हुआ है ना कि हमारे साथ थोड़ी वो सफ़र हमने किया है, लेकिन थोड़ा लेट हो गए हैं यहाँ तक पहुँचते। थोड़े से कुछ 10-15 मिनट पहले हम आ जाते इतना तो ठीक हो जाता, लेकिन ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ये देखें ना, ये आपको डेफिनेटली मरी की याद करा रही होंगी। ये जो चेयर लिफ्टें हैं बस उसी तरह से हैं, इनको देखें तो बिल्कुल बड़ी मज़े की है जी। वैसे ना दूर से बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बस क्या करें, हमारे नसीब में नहीं था इनके ऊपर चढ़ना। इसमें भी अल्लाह की कुछ ना कुछ हिकमत ही होगी। So phone and Nintendo. Now? Yay! Hello? 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 I need water! I need water! वैसे बड़ी ज़बरदस्त सी जगह इन्होंने बच्चों के लिए बनाई हुई है कि चलें वहाँ पे जाएं आप। चेयर लिफ्ट के साथ साथ ये जगह भी है। इसके साथ ये ना यहाँ पे साइकिल का एक रूट है वो भी बना हुआ है, तो अगर आपको शौक़ है वो साइकिल लेके यहाँ से वो पानी पे चले जाएँ वहाँ पे ना। तो अभी हम बस ये कर रहे हैं कि निकलने लगे। ये देखिए जी मेरे जाने वाले यहाँ पे
اور ان صاحب کا نام مبشر چودھری ہے اور یہ دیکھ کھڑے ہیں. السلام علیکم. یہ فون نہیں اٹھاتے آج کل ہمارا. جی کیا حال ہے آپ کا؟ مبشر بھائی ماشاءاللہ جی دیکھیں ان سے بھی اتفاق ملاقات ہوگی. یہ برسٹل میں ہوتے ہیں اور بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, اللہ زندگی دے ان کو. تو ابھی ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے نکلیں اور یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں جی ہیری پاٹر کی طرف. وہ جو برج جو آپ موویز میں دیکھتے تھے, ہم نے بھی دیکھا ہے چند دفعہ, تو وہ ہم سوچ رہے ہیں وہاں پہ جا کے اس کو دیکھیں. تو یہ اب بس ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں وہاں پہ پہنچنے والے ہیں. تو وہ پھر آپ دیکھیں اس کو بھی انجوائے کریے, یہ سین بھی ساتھ ساتھ. اب جیسے یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں تو سامنے کار پارک ہے, تو پے اینڈ ڈسپلے کار پارک ہے. اگر کبھی آپ یہاں پہ آئیں نا تو بس گاڑی پارک کریں اور یہاں پہ اپنا وہ جو ٹکٹ ہے وہ لیں, اور اس کے ساتھ ہی وہ سامنے جو ہے نا وہ پیچھے سامنے کی طرف برج ہے, تو بس ہمیں یہاں سے وہ کر کے اس طرف جانا ہوگا. تو ہم نے پہلے تو یہ کام کیا کہ کار پارک میں گئے, وہاں پہ پارکنگ تلاش کی اور اس کے بعد جو ہے نا اپنا سفر کا آغاز کیا, پیدل سفر کا. تو یہ دیکھیں مامیاں بھی ہے, فات بھائی, ہم لوگ سارے جو ہے نا جا رہے ہیں. ایک اچھا سا ویسے راستہ جو بنایا بڑا صاف ستھرا ہے. وہاں پہ آ کے دیکھیں لکڑی کا ایک چھوٹا سا وہ پل بھی نظر آ رہا ہے. یہاں پہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ کوئی ڈرون شون نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا ہے کیا بنا کر سکتا ہے. تو یہ اس کا لکڑی کا برج ہے. نیچے جو ہے نا پانی کا کیا کہیں گے ہم نالا جا رہا ہے. تو یہ بس ان کا یہ ہے. تو اس کے آگے وہ سامنے وہ آپ کو دائیں طرف جو ہے نظر آ رہا ہوگا وہ برج ہے. تو بس ہم ابھی اسی کی طرف جا رہے ہیں. تو برج کو دیکھیں گے اور برج دیکھنے کے بعد جو ہے نا بس یہ تقریباً سمجھ لیں کہ ہمارا آج کا یہ جو سفر ہے یہاں کا وہ ختم ہے. یہ جو ولاگ ہے ہمارا کمپلیٹ ہے. تو کل انشاءاللہ ہم جائیں گے گلاسکو کا پلان ہے. گلاسکو میں رات ہی رہیں گے, تو ویسے جو ہے نا ایڈنبرا جائیں گے. تو وہ جو ایڈنبرا گلاسکو کا وہ بھی دکھائیں گے. یہ سامنے دیکھیں برج ہے جی, یہ برج ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا میرے خیال میں کہیں پہ ٹرین بھی آ رہی ہوگی ابھی. وہ دیکھیں ٹرین ہے, برج ہے. یہ جگہ بھی ہے تھوڑی سی پانی شانی ہے یہاں پہ, بڑی خوبصورت جگہ ہے یہ بھی. اگر آپ کبھی آئیں تو یہ جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں. پانی ہے یار, ایک اچھا سا نالا جا رہا ہے پانی کا. You'll die? Yeah, here. Oh, yeah, sure. This is Sirnam here. Kanal ki nahi jana na? Yeah. Only on the kitchen. Come on. Isse kitne aadmi کم آمنہ. jaane? یہ جی ابھی یہاں سے ٹرین گزرنے والی ہے. ہم وہیں پہ تھے تو ہمیں تو پتہ چلا کہ جناب یہاں سے بھی ٹرین بھی گزرنے والی ہے. تو آپ ٹرین کو دیکھیں, یہ بڑا ویسے مزے والا سین ہے.
یہ ٹرین تھی نا ابھی آپ نے دیکھی ہے, تو یہ ہیری پیٹر کا برج تھا اور یہ ہیری پیٹر کی ٹرین تھی. میں نے چیک کیا اس میں ہے نہیں تھا, لیکن چلیں ابھی ہم واپس چلتے ہیں اپنے گھر, وہاں پہ بھی جانا ہے. بڈھی روٹی پکائیے کھوالسی نا تو کام چلسی کوئی.